ହାଦସୁ ଏଠି ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଫେର ବାହାରୁଛୁ ଦି ବାକି ମି ମାଇ ଯେତେ ମି ମାଇ ଜୀବନ ଯଦି ବାକ୍ୟ ରଣ୍ଡିବେ ଟୋପେ ଯଦି ସିଟେ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ବାବାରୁ ଲାଜାର ଯଦି ରଣ୍ଡି ଯଦି ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଯଦି ମାଇ ସ୍ମରଣ କଲେ এই বাক্যে মানো ফেরো শব্দরা যা সুবর্ণ হালেলুয়া 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 এসবাগা ইবে বেশি বড় যে বেশি কোন করছে লাভ করছে উদাহরণ স্বরূপ আমরা শিখিছু জনকু 5 থোড়া আর জনকু 2 থোড়া আর জনকু 1 থোড়া বা গোটে থোড়া দেয় Roane 5 টাকা, roane 2 টাকা, roane টাকা masih sasuk. Ya metu, ya sida ai bericim ব্যবহার কি দরকিন। নাম বারবে মাত্র ya ইনা পানো দিনে লাভ পানো দিন। এগা এস্তানো जो 5 টাকা 5 से जो या जो ता मालिक को बापा वाली ऐसा सिक्के जो 10 টাকা सिक्के जो यार जो मालिक को खुशी आती है ना राग आती खुशी आती है हाँ आएगा रेट आका 5000 मिला तो सिक्के 4 टाका सिक्के जो आएगा ऐसा जो टाका ना सी असल जो या इधर जो तार मुस्ताबिक ता माने या ठीक भाई जीवन तो जाए ऐसा जो ठीक के पूजा नहीं नानी इधर बस्ते क्लब जाने इधर एक बस्ते भूल की लगाने ना जो मुस्ताबिक जो यानी ना यानी प्रेम ना मालिक ना बस्ते हाँ यानी गस्ताना तारे डॉक्टर बा बोर्ड चौकी पत्थर मुरुना पत्थर गस्ताना समुद्र एक दो ऐसे बार जहाँ भी गुजर जो ऐसा पेरों लोग डॉक्टर क्या जो साहस होता है सर हालेलुया हालेलुया मार लाभ पास मूला फल कर बेतवा में जदी मार मूला भी तो सास की ये बात फल कर भी दोस्ती दस्तान में लाभ होता है ऐसे वाला नाइजर के मंडली और उस लोग वाले प्रभु को वाक्य सुनने पाई और तत्पर हो और कोई पाई धीरो हो और